sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Libuing mahigmaon, kung kabanhanan nga Diyos, aniag kami, ng kagabihon, aron sa pagsa-ulog, pag-ambit sa among igsuon sa adlaw na tawhan, si Sister Nida, mo ang buutan kugihan nga presidente sa senior citizens din sa Barangay Eastern Poblacion. Kauban iya mga hamiling pamilya. Kay Sir Boy, kay Kat, uban sa kay Fidel, sa mga anak, kay Karen o siyang kapika sa kinabuhi o kay Nelbert. Sa tanan nga nagpalibot din sa iyang mga kaigsuunan. Kanamo, kauban sa opisina, kauban sa pagpangalagad sa simbahan. Sa pangalagad, isip sa membro sa Catholic Women's League. Diin kami hatagan kadasig sa kanamay sa imong balang espiritu nga kami nagatambayayon sa pag-alagad sa Dios sa simbahan sa among mahal na patron San Francisco. Lord, salamat sa gasa sa kinabuhi. Salamat sa pagpaabot nimo niya kaniya na mahimsog ang kalawasan. Mahimo siyang adunay manindot na imong pag-ambing kaniya sa iyang kinabuhi kauban niyang pamilya. Salamat Lord, malipayon sa iyang pagsaulog. Ginapunta, taga mo siya gataas ang kinabuhi. Umama Mary, tabangi kami. Ang nagsaulog ka mo sa iyang natawhan, Sister Nida. Sa playa siya sa iyong paluod, panahon. Senior Santo Niño, kami nagahala diha kanimo sa among mga pagpasalamat sa gasa si kinabuhi, labi sa among nagsaulog siya ang adlaw ng tawhan. Amahan namang langit nun, hatagi mig kadasig, hatagi mig kaligpon sa among pagtuon. Binasig sa imong balang espiritu nga kami magahiyo sa kanunay aron sa pagbugsay na pa sa lain pa nga kinabuhi nga among matagamtam uban sa imong panalangin kung sa among kalipay tungod sa imong hugma nga madagayaon nga imong pakuyanap kanamo sa tagsa-tagsa namong kinabuhi sa among kasingkasan. Hinautunta Lord, hatagan mo siya ug sa isa iyang paglawas sa dugang pagkabasog aron makapadala sa pag-alaga diha kaliuban sa iyang pamilya. Amahan mo langit, wala gid kami mahimugulay ka. Usa kami magalaom nga sa among pag-ampo, sa among pagpadayag sa among gugma diha kanimo o sa imong dasig kanamo sa kanunay kami maningkamot nga magpadut-dut diha kanimo. O karon Lord, sa iyang pagkaon, ilang preparan, aron ipaambit ang ilang mga kinugihan, mga panalangin. Hinautunta Lord, makatag di kabaskog sa among paglawas, mahimo kami madasigon sa mga inadlawng buluhaton ug labaw sa sa pag-alaga diha kanimo. Sa nagpreparar niini ang mga kamot, hinautunta Lord, imo silang palanginan. Mga sila kanunay mga hatag o mga maayong mga pamaagi na makahatag sa maayong panglawas samtang kami makaambit diin. O sa tanan Lord among pasalamatan kanimo amahan among lagiton. Pinaagi ni Kristo imong bugtong anak nga among manluluwas. Amen. Amen. Samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Happy birthday. Kanta dong. to you. Kanta. Kanta. Happy birthday to you. Aman daday. Happy birthday. Kanta day. Happy birthday. Happy birthday to you. Kanta. May God ever bless you. Kanta. May Dong, kanta dong. God ever bless Kanta, you. kanta. May Kanta. God ever bless you. Happy birthday to you. Wow, kami atong ending. Kami atong ending. Blending kayo. Wow, blow the candle. Oh, kusga. Wow, happy birthday